علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ چیچا وطنی کے تھانہ غازی آباد کی حدود میں ٹک ٹاک ویڈیو بنانا نوجوان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ نواحی گاؤں 147L9 کے رہائشی نوجوان وقاص نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گاؤں کے بزرگ سردار امبر سوگیا کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ ویڈیو پر بزرگ کے رشتہ داروں نے شدید برہمی کا اظہار کیا، جس کے بعد نمبردار کے ڈیرے پر رات گئے پنچایت بلائی گئی۔ پنچایت کے دوران وقاص کے دوستوں پر شدید تشدد کیا گیا، جبکہ وقاص کے والد نے پاؤں پکڑ کر بیٹے کی جان بخشی کی درخواست کی۔ واقعے سے دل برداشتہ ہو کر نوجوان وقاص نے مبینہ طور پر زہریلی گولیاں کھا لیں۔ اسے فوری طور پر چیچا وطنی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے اسے ساہیوال ریفر کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ وقاص اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا ہے۔ مقامی افراد نے DPO ساہیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی پنچایت اور تشدد میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ دیگر شہروں کی طرح چنیوٹ میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ سیلاب متاثر امداد نہ ملنے پر ڈپٹی کمشنر آفس چنیوٹ پہنچ گئے ہیں۔ درخواست گزاری کے ساتھ حکومت وقت سے امداد کی اپیل کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے NTA نیوز کے نمائندے قیصر وین سے۔ جی قیصر، آگاہ کیجیے گا، متاثرین کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، NTA نیوز اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بنا سیلاب زدگان کی آواز میں اکثر موجود ہوں ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے، جہاں پر سیلاب متاثرین سراپا احتجاج ہے۔ دوسری جانب یہاں پہ انہوں نے درخواست گزاری کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیلاب زدگان متاثرین خواتین موجود ہیں، جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کن مشکلات سے دوچار ہیں؟ جی ایویں گل ہے جی، اسی ڈپٹی کمشنر دے کول درخواستاں لکھا کے پیش ہوئے ہیں۔ ساڈی تھوڑے اگے مریم نماز اگے گزارے سے سانو کوئی چیز نہیں ملی، کوئی ساڈی کسی امداد نہیں کیتی۔ ساڈے مکان گر گئے، ساڈیاں زمیناں گر گئیاں، ساڈیاں زمیناں تباہ ہو جی۔ وڈیاں بندیاں کول آ رہے ہیں، ساڈے غریباں بندیاں لے او جی نہیں جا رہے۔ تھوڑے اگے ساڈی گزارش ہے، ساڈی منت ہی نہیں۔ جی بالکل، سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ نہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی امداد کی گئی، نہ حکومت کی جانب سے امداد گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ دیگر افراد موجود ہیں، جانتے ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ ہمارے پاس چاہ منڈے والا یہ چنیوٹ کا نوائی گاؤں ہے، وہاں پہ بھی سیلاب کافی آیا، جس کی وجہ سے ہماری فصلیں، زمینیں اور کافی جانور کا نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہمارے انتظامیہ کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہوئی۔ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے درخواست ہے کہ آپ ہماری مدد جوئی کریں اور ہمارے لیے امداد کریں۔ جی بالکل، یہاں پہ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ میں نہ تو انتظامیہ کی جانب سے کوئی امداد کی گئی، نہ ہی اور حکومت کی جانب سے امداد کی گئی ہے، جبکہ سیلاب متاثرین ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے سراپا احتجاج ہے، جبکہ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور کمشنر فیصلہ آباد ڈپٹی کمشنر چنور سے اپیل کی خدایا ہماری امداد کی جائے اور ہمارا کافی نقصان ہو چکا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ قیصر۔ ناظرین، سیلاب گیا تو ساتھ خوشحالی بھی بہا لے گیا۔ ملتان میں سونے اور چاندی کے بہاؤ پر سبزیاں بکنے لگی ہیں۔ عام آدمی کے لیے دال روٹی کا انتظام بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ غریب طبقہ مہنگائی کے طوفان میں پس کر رہ گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود NTA نیوز کے نمائندے خواجہ سکلین سے۔ جی سکلین، آگاہ کیجیے گا۔ جی سیلاب گیا، ساتھ خوشحالی بھی بہا کر لے گیا۔ اگر بات کر لی جائے مہنگائی کے حوالے سے تو اس وقت ملتان میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اگر بات کر لی جائے سبزیوں کی حوالے سے تو اس وقت آلو، پیاز، چاندی کے بھاؤ بکنے لگے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے جو سبزی لینے کے لیے آیا ہے، سبزی کی دکان پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں مہنگائی کے سبزی کے ریٹ وہ دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ سر سبزی لینے آئے تھے، سبزی جس سبزی پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اتنے روپے ریٹ اس کا ہے۔ پہلے یہی سبزیاں 50-60 روپے 100 روپے مل جاتی تھی، اور جس دن سے اب سیلاب آیا اس وجہ سے یہ کہتے ہیں ہمیں سبزی مل نہیں رہی، تو ہم غریب آدمی کدھر جائیں گے؟ ہم دال وغیرہ لیتے تھے، دال بھی اب 400-450 روپے کلو ہے، سبزی مل جاتی تھی 50-60 روپے کلو، اب جس سبزی پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں وہ 300-400 روپے کلو ہے۔ کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ 300-500 5 کلو والی جو گھڑی ہے اس کا ریٹ بڑھا کر 1000 روپے کر دیا ہے۔ غریب عوام کی سبزیاں دور ہو چکی ہیں۔ حکومت کو چاہیے، ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر سبزیوں پر کنٹرول کریں، کنٹرول ریٹ پر سبزیاں بیچی جائیں، تاکہ غریب عوام بآسانی سے سبزیاں خرید کر اور گھر کا
अपडेट करेंगे। चेयरपर्सन वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्विलियंस और मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने DSP ऑफिस वजीराबाद का दौरा किया है और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। दौरे के दौरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सूबे में तर्ज हुक्मरानी, इंसाफ की फौरी फरहमी और करप्शन के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी सतह पर नाइंसाफ़ी और करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि शहरियों के मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और कानून के निफाज में बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। अवामी शिकायत पर बर वक्त रद्द अमल और शफाफ कार्रवाई ही हुकूमत पर अवामी एतमाद की जमानत है। दूसरी जानिब आरिफ वाला में एंटी करप्शन की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर अली अहमद साबिर और सीनियर क्लर्क नौमान को 1,50,000 रुपए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सुहेल जफर और रीजनल डायरेक्टर बशारत नबी की हिदायत पर अमल में लाई गई। छापा मार कर कार्रवाई की क़यादत सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन पाकपतन काशिफ हाशमी ने की है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना एंटी करप्शन पाकपतन में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में रिश्वत और करप्शन की दफात शामिल की गई हैं। एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है और जल्द मजीद गिरफ्तारी मुतवक्के हैं। कार्रवाई के बाद शहर में सरकारी दफातर में करप्शन के खिलाफ मौसर कार्रवाई का तासुर मजीद मजबूत हुआ है। खबर देंगे मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। खातून को नाजेबा तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। खातून को नाजेबा तस्वीरों और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त रजा हयात के नाम से हुई है। छापे के दौरान मुलजिम के कब्जे से मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम से बरामद होने वाले मोबाइल में नाजेबा मवाद, व्हाट्सएप चैट और वीडियो भी बरामद हुई हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। मलिक साजिद खोखर, NTA न्यूज़ मुल्तान। दूसरी जानिब FIA गुजरांवाला जोन ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 4 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर लीबिया में एक पाकिस्तानी शहरी के अगवा और तशद्दुद में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। तर्जुमान FIA के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ डायरेक्टर जनरल FIA रिफत मुख्तार राजा के खुसूसी हिदायत पर की गई हैं, जिनके तहत इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान में शहजाद अहमद, मोहसिन, मोहम्मद शरीफ और अजहर नवीद शामिल हैं, जिन्हें गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मरकजी मुलजिम शहजाद अहमद ने एक शहरी को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने का झांसा देकर 37 लाख रुपए वसूल किए। बाद अज़ा मुतासर शख्स को लीबिया में यह कमाल बना लिया गया, जहां उस पर शदीद तशद्दुद किया गया। दीगर मुलजिमान इस मुजरिमाना कार्रवाई में शरीक थे। अफसोसनाक तौर पर मुतासर शहरी ताहाल लापता है, जबकि FIA की जानिब से दीगर मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए मजीद छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान FIA का कहना है कि किसी को मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन जारी हैं और मुलजिमान को ठोस शवाहिद की रोशनी में करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत पर आरिफ वाला में भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान आरिफ वाला में तकरीबन 70,000 से ज़ायद 9 से 14 साल उम्र की बच्चियों को ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। मज़ीद देखते हैं आरिफ वाला से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे हाजी उमर हसन की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हदायत पर आरिफ आला में भी सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान आरिफ वाला में तकरीबन 70,000 से ज़ायद 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। इस वैक्सीन के मुतल्लक आगाही फराहम करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कंवल लियाकत एडवोकेट ने कहा, हुकूमत पंजाब ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब की बेटियों के लिए, पंजाब की खवातीन को इस कैंसर जैसे मोजी मर्ज से बचाने के लिए 9 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र की बच्चियों को हिफाजती वैक्सीन लगाने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। इसमें यकीन के साथ, एतमाद के साथ आप अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाएं ताकि उनका कल महफूज हो सके, उनकी सेहत महफूज हो सके, उनकी जिंदगी महफूज हो सके।
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा का मजीद कहना है कि इस मुहिम का आगाज़ पाकिस्तान के सेहत आमा के शोबा में नुमाया संग मेल है, जिसका मकसद बच्चियों को बीमारियों से महफूज बनाना है। उलमा इकराम, वकला और मीडिया नुमाइंदगान ने भी वालिदैन से अपील की है कि अपनी बच्चियों को लाजमी वैक्सीन लगवाएं ताकि सेहतमंद महफूज मुआशरा तश्कील पा सके। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। दुनियापुर से खबर शामिल करेंगे, जहां गली के सीवरेज खराब होने से पानी खड़ा होने लगा है, जिसकी वजह से मकान को दरारें पड़ गई हैं। घर वालों ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जर से मुतालबा किया है कि सीवरेज लाइन ठीक करवाई जाए। NTN न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी दानिश इस वक्त अहले खाना के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी दानिश, बताइएगा अहले खाना का क्या कहना है? शुक्रिया जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 16। यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बहुत बुरा है और इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इनके मकान को भी दरारें पड़ चुकी हैं, ज़मीनी मार पानी कर रहा है। तो इनसे बात करते हैं। जी भाईजान, आप बताइएगा आपको किन किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहेंगे असिस्टेंट कमिश्नर से, क्या मुतालबा करते हैं? सीवरेज का सारा निज़ाम ख़राब है। हमारे बच्चे हैं, इधर से लोग गुजरते हैं, सारे तंग होते हैं और इस सीवरेज की वजह से सारे मकान जो है वो ख़राब हो चुके हैं। तो कोई गवर्नमेंट इशू नहीं ले रही। मेरा इस हिसाब से दरख्वास्त है कि ये कोई देखें, एक्शन ले कोई हमारा। तो हम इसके मामले में बड़े तंग है और अपनी मदद आपके तहत इनको साफ़ करने में लगे हुए हैं। ना इनके ढक्कन वगैरह हैं, ना कोई इधर निज़ाम है। सब लोग बस ऐसे ही कहने हैं मकसद है। तो कोई भी नहीं आया इधर, कोई इंतजामिया का बंदा? कोई इंतजामिया का बंदा सर कोई नहीं आया। शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था। हम असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट से ये मुतालबा करते हैं कि इंतजामिया को यहाँ भेजें, यहाँ ढक्कन नहीं है। हम अपनी मदद के तहत आप सफाई कर रहे हैं, कोई बड़ा हादसा रौनमा हो सके, बच्चे स्कूल जाते हैं, इनकी बड़ी मुश्किलात का सामना है। जी, इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।